ওরা এখানে এসছে, জজ স্যাররা মনে করছে ওদের শুনবো, ওরা যা মনে করে সেখানে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছে এখানটা ভালো হবে ওদের জন্য, সেই জন্য এসছে। ঠিক আছে, ওদের ওদের হঠাৎ মনে হয়েছে দে আর মোর কমফোর্টেবল, তাই জন্য আবার এসছে। ডিজি এবং আইপিএস দিয়ে সাসপেন্ড করার একটা আর্জিও ছিল, সেই আর্জি করতে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নো ভাই। సుప్రీంకోర్టులో బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీకి ఊరట దక్కలేదు. కోల్కతా ఐపాక్ ఆఫీసులో సోదాలపై సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈడీ అధికారులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లపై సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. మమతా బెనర్జీతో పాటు పోలీసులకు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది. ఈడీ విధుల్లో జోక్యంపై సుప్రీం సీరియస్ అయింది. ఐపాక్ ఆఫీసులో సీసీ ఫుటేజ్ భద్రపరచాలని, 2 వారాల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టులో బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీకి ఊరట దక్కలేదు. కోల్కతా ఐపాక్ ఆఫీసులో సోదాలపై సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈడీ అధికారులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లపై సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. మమతా బెనర్జీతో పాటు పోలీసులకు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది. ఈడీ విధుల్లో జోక్యంపై సుప్రీం సీరియస్ అయింది. ఐపాక్ ఆఫీసులో సీసీ ఫుటేజ్ భద్రపరచాలని, 2 వారాల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై ఈడీ సుప్రీంకోర్టులో సంచలన ఆరోపణ చేసింది. ఐపాక్ కార్యాలయంలో సోదాలు జరుగుతుండగా స్వయంగా సీఎం మమత అక్కడికి చేరుకొని అధికారుల నుంచి కీలక పత్రాలను, ఫోన్లను లాక్కున్నారని తుషార్ మెహతా కోర్టుకు వివరించారు. అంతేకాకుండా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఆధారం లేకుండా చేసేందుకు బెంగాల్ పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ను ధ్వంసం చేశారని, హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించకుండా తమ లాయర్ మైక్ ను కూడా కట్ చేశారని ఈడీ ఆరోపించింది. ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం బస్సుల్లో జనాలను తరలించి కోల్కతా హైకోర్టు వద్ద గందరగోళం సృష్టించారని ఈడీ ధర్మాసనానికి తెలిపింది. নোটিশ ইস্যু করেছে এবং 2 সপ্তাহের মধ্যে এফিডেভিট দিতে বলেছে, এবং যে সমস্ত কেসগুলো যে সমস্ত কেসগুলো ইনিশিয়েট করেছে ক্যালকাটা পুলিশ আর বিধাননগর পুলিশ, সেগুলো স্টে করেছে, আর যা সিসিটিভি যেগুলো সিজ করেছে সেগুলো প্রিজার্ভ রাখতে বলেছে। আমরা তো বলেছিলাম অল্টারনেটিভ রেমেডি, তা বলেছে যে এখানে যে আর্টিকেল, এখানে যেহেতু একটা লার্জার কোশ্চেন অ্যারাইজ করছে, যে যেহেতু সেন্ট্রাল এজেন্সি যখন কাজ করছে, স্টেট এজেন্সিজ ইন ডিফারেন্ট স্টেটস আর ইন্টারফিয়ারিং ইন ডিফারেন্ট স্টেটস, এটা যেমন একটা কোশ্চেন আছে। আরেকটা কোশ্চেন আছে যে যখনই নির্বাচন আসছে তখনই এই সেন্ট্রাল এজেন্সি হঠাৎ করে স্পিড আপ নিচ্ছে, তারা ইন্টারেস্টিং স্টেপ নিচ্ছে যেখানে যেখানে বিরোধী রয়েছে। দ্যাট ইজ অলসো ম্যাটার, দ্যাট ইজ অলসো রিকোয়ার্ড টু বি হার্ড। দিস আর দ্য 2 points. These are the 2 points have to be heard very both the 2 questions. Their questions are also framed and our issues are also framed. যে ইলেকশন এলেই কেন এত তৎপরতা হবে, সেটা কেন হবে? 2-3টে কোশ্চেন এরকম এটাকে দিয়েছে। অতএব এই যে বললাম 3 ফেব্রুয়ারি ম্যাটার আসবে, তখন শোনাবো। দেখুন, ধাক্কা পরাজয় যার যার পারসেপশনে যাবে সে করুক, আমার কোনো তো অসুবিধা নেই। আমার মনে হয়েছে আপনি সুন্দর, আপনাকে সুন্দর বলুন, আমার মনে হয়েছে ধরুন আপনি বাজে দেখতে, এটা আমার পারসেপশনের ওপর, আপনার তাতে দোষ নেই তো। আপনি হয়তো সত্যি ভালো লোক, আমরা ধর বাজে লোক, ওই দেখতে খারাপ লোক, কানে এটা কি গুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাস্তানদের মতো, এটা আমি বলতেই পারি। হার্ডে পারসেপশন, হাইকোর্টের শুনানিটা হবে না এখন, বলছে যে লার্জার কোশ্চেন ডিসাইড করুক না, আমাদের কোনো অসুবিধা তো নেই। সুপ্রিম কোর্ট ডিসাইড করুক না, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমরা তো আর হাইকোর্টে যাইনি, ওরাই হাইকোর্টে গেছে, ওরাই বলছে আবার সুপ্রিম কোর্টে যাবো। ওরা নিজেরাই ঠিক করতে পারছে না কোন জায়গায় ওরা বেশি কমফোর্টেবল হবে, তাহলে ওরা ডিসাইড করুক। এটা বলছিলেন কি স্টেট এজেন্সি কাউকে সিল্ড করতে পারে না যদি কোনো অফেন্স হচ্ছে সেখানে, এটাও তারা। হ্যাঁ বললাম তো, ওটা তো কথা বললাম, সেটা সিল করে না। স্টেট
স্টেট এজেন্সি ইন্টারফেয়ার করতে পারে না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল এজেন্সি যখন কাজ করছে স্টেট এজেন্সি ইন্টারফেয়ার করতে পারে, কারেক্ট। আবার অ্যাট দি সেম টাইম এটাও বললেন তো যে এই যে পলিটিক্যাল যখন ইলেকশন আসছে তখন এই এজেন্সিগুলো হঠাৎ করে তৎপরতা শুরু করছে, সেটাও করতে পারে না। ఈ ఆరోపణలపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది. కోల్కతా హైకోర్టును జంతర్ మంతర్గా మార్చేశారా అని ప్రశ్నిస్తూ న్యాయ వ్యవస్థ కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగించడం అత్యంత తీవ్రమైన విషయమని వ్యాఖ్యానించింది. ఎన్నికల సమయంలో జనాలను కోర్టు వద్దకు తరలించాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించిన ధర్మాసనం ఈ వ్యవహారాన్ని సీరియస్ మ్యాటర్గా పరిగణించింది. ఈ కేసు మొత్తాన్ని సమగ్రంగా పరిశీలించి విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేస్తూ అంతకుముందు మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను కొట్టివేసింది.